এখন କହିଦଉଛି types of neurotransmitter substance ଅଛି। এই ଗୋଟେ most common type of ହଉଛି acetylcholine ଆଉ GABA, glutamic acid, aspartic acid, glycine, dopamine, dopamine ପକେଇଥିଲା ରେଟରେ lack of dopamine causes Parkinson's disease ହେଲା ଆମକୁ Parkinson's ରୋଗ ହୁଏ dopamine ର ଅଭାବ ହେଲେ ଆଉ histamine, norepinephrine, serotonin ଆଉ endorphin ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ neurotransmitters ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରୟାସ ହେଲା terminal parts ହେଲା terminal part of action thus to terminate the terminal organization underlying partyrodia we terminate with another nerve cell ଆଉ ଗୋଟେ neuron ର dendrite ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବେ ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ ଯେମିତି କନେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ସେମିତି ମାଟି ତଳେ ଟେଲିଫୋନ ସୋଲେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଟା ପଢିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ generation and conduction of nerve impulse. Impulse definition, impulse କୋଉ type ର wave ନା electrochemical wave, electrochemical waves ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁନିଆରେ stimuli ଅଛି ସବୁ ଗୁଡା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର impulse ହେଇକି ଯାଏ ତାର ନାଁ ହଉଛି electrochemical impulse ବା impulse କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି discover କିଏ କରିଥିଲେ ନା ହଟସ୍କିନ୍ ଆଉ Huxley ନା generation and conduction impulse non-modulated non-modulated ଦେଖ ତିନିଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋଲାରାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁରନଟା ରେଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପୋଲାରାଇଜ ଷ୍ଟେଟ ହେଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିପୋଲାରାଇଜେସନ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ରିପୋଲାରାଇଜେସନ ପୋଲାରାଇଜେସନ repolarization, 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 depolarization, repolarization. তাহলে ঠিক দেখো ହେଲା তাহলে ରେଷ୍ଟିଂ ନ ଥାଇବ ଆକ୍ସନରେ କଣ ଥାଏ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ପୋଟାସିୟମ ଆୟନ ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ପ୍ରୋଟିନ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନ୍ସ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସୋଡିୟମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଲୁଲାର ଫ୍ଲୁଇଡ ECF ରେ କଣ ଥାଏ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ସୋଡିୟମ ଆୟନ and low concentration of potassium ion and less concentration of cations concentration cations তাহলে বুঝি হউনি ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦବା ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କରିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ବାଟଉଛି ତାହଲେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜ ନ୍ୟୁରନ ଆଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜ ନ୍ୟୁରନ ଦେଖିଦବା এইটা ଗୋଟେ এইটা আসলে আজকাল টার্মিনাল দেখুছি ইম্পালসটা হবে এবার দেখে আসুন ইম্পালসটা পরে মেসেজ আসলাম আবার মেসেজ এবারে আসবো এবার মেসেজ আসলাম I think 8 is impossible. 8 is ବହୁତ ଲମ୍ବା କେମିତି ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜ ନ୍ୟୁରନ ପୋଲାରାଇଜ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ହେଇନଥିବ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ନା ଆଉଟରଟା ଥିବ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ଆଉଟରଟାରେ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ଭିତରେ ଥିବ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ତାମାନେ ଆଉଟରରେ ସୋଡିୟମ ବେଶୀ ଭିତରେ ପଟାସିୟମ ବେଶୀ ତାମାନେ ଗୋଟେ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି କେତେବେଳେ ମେସେଜ ଯାଇନଥିବ ଆକୁ କହନ୍ତି ପୋଲାରାଇଜ କଣ କହନ୍ତି ଆକୁ କହନ୍ତି ପୋଲାରାଇଜ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜଟା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସେଠି ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଥିବ
ना -70 मिलीवोल्ट -70 ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ପାସ୍ କରିବ ଇମ୍ପଲ୍ସ ପାସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସୋଡିୟମ ପଦାରେ ସୋଡିୟମ ଥିବ ଭିତରେ ପୋଟାସିୟମ ଥିବ ତାହେଲେ ପୋଟାସିୟମ ବାହାରକୁ ଆସିବ ସୋଡିୟମ ଭିତରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆଉଟର ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ଭିତରଟା ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ଇନରଟା ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତାହେଲେ এইটা হচ্ছে কোন না ডিপোলারাইজেশন ডিপোলারাইজেশন তাহলে potential difference in depolarized neuron এটা হচ্ছে potential difference for a depolarized neuron দেখে যাবে ভাই হ্যাঁ depolarizationใน potential difference okay cos tapi actually ini juga kaitan dengan lebih cos 40 ঠিক আছে cos 30 মিলিভোল্ট তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স মানে ইম্পলস পাস କରିବାର ନାହିଁ ହଁ ତାପରେ କଣ ଆସିବ ନା ରିପୋଲାରାଇଜ ତାପରେ ପୋଲାରାଇଜେସନ ରିପୋଲାରାଇଜେସନ ତାପରେ ରିପୋଲାରାଇଜ then ରିପୋଲାରାଇଜେସନ ଏମିତି ଦେଖି impulse ଟା ପାସ୍ କରିବ impulse ବୁଝିଲା impulse ଟା ଏମିତି ବୁଝିଗଲ ଦେଖିଦବା ଦେଖ ଟିକେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ polarization depolarization depolarization polarization माने ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁରନ କୌଣସି impulse ଯାଇନଥିବ resting state ଥିବ ହେଲା देखो in resting state of nerve fiber axon contains high concentration of sodium ion potassium ion ଭିତରେ axon ଭିତରେ ଥିବ और negatively charged protein chloride ions और less amount of sodium ion के मैसेज लिख दियो less amount of sodium ion underline एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रे कोन थिबो ता बाहर कोन थिबो एई जगह रे बाहर कोन थिबो एटा होची जेता मेसेज जाई नथि एतिक रे मेसेज जाई नथिबो तार डायग्राम करछि मेसेज सेही कंडीशन ने कहबो ना एटा होची पोलराइज कंडीशन होला मेसेज ता सबले एक्जन पोटेंशियल हिसाब रे जाय होला ताहले देखिबा सेतबे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रे बाहर पटे सोडियम आयन टा बेसी थिबो एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन पदारे पोटेशियम आयन कम थिबो और thus concentration gradient maintain हो अले in this step the potential difference across the membrane अले ई polarized condition में potential difference केते रही थिबो -70 मिलीवोल्ट ना तो actually my positively charged outside negatively charged inside actually माना condition है in resting period, sodium ion are 10 times more extracellular fluid than angioplasm. Potassium ion 25 times more than angioplasm than extracellular. बुझिपाला नहीं ता माने भीतर भी सोडियम थिबो अल्प अमाउंट पदारे भी पोटेशियम थिबो अल्प अमाउंट बुझला द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जोटा कि एक्जन पोटेंशियल ता मूव करी बुझला तापर आसो सोडियम एंड पोटेशियम आयन गला Na plus and K plus ion voltage volt gate are remaining close in this plan. But membrane is less permeable to sodium, so less permeable to potassium ion. Then potassium ion tends to diffuse out the extra solution. তাহলে সত্যি বলে করে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হবে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হলা পরে আমরা কমে ইম্পলসটা ট্রাভেল କରିବାକୁ
potential difference. In order to maintain the concentration gradient, sodium ion, potassium ion operate. Can a membrane operate? Potassium, sodium ion fine. So channel pump થાય. So sodium ଟା ପଦାକୁ ଆସିବ, potassium ଟା ଭିତରକୁ ଯିବ. ତେଣୁକରି ତାର ଆଗଜୋଲେମା ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ. ତାହେଲେ ଦେଖ, so in order to maintain the concentration gradient of ion, sodium plus potassium plus pump operate. Through which sodium ion move extracellular fluid, potassium ion move fluid. तामाने जितबले न्यूरॉन टा डीपोलराइज कंडीशन को आसीबो ताले भीतर सोडियम भीतर पदा सोडियम भीतर को आसीबो भीतर पोटेशियम पदा को बाहर ताले इम्पल्स टा आगु जीवो तापरे फेर कोन हो पदा सोडियम भीतर को आसीबो भीतर पोटेशियम पदा को बाहर हला तो एम दी potential difference of depolarization. When threshold stimuli is applied to a polarized membrane, then permeability of the membrane of sodium plus ion greatly increases due to the opening of Na plus voltage, but this potassium voltage remains closed. तामाने जतबे मेसेज टा पास करिवो सेतिक बेले এই আয়ন सब चैनल गेट सब अच्छी कोटा केतबले खोलिबो मेसेजटा आगु को जीवो जेतले पोलराइज न्यूरॉन एटा टिके बुझो एटा टिके बुझ पाठ नर्वस सिस्टम रे एटा ही गोटिए बुझिबा पाठ हला एक्शन रे जेतबले कोनसी मेसेज नाही ताले सेतबले बाहरटा थिबो पॉजिटिव भीतरटा थिबो नेगेटिव एक्चुअली उभयटा पॉजिटिव किंतु हमें कन्वेंशनल लिखुछन एथिले कि सोडियम टा पदारे बेसी पोटेशियम भीतर बेसी तो गोटे पोटेंशियल आयन नो तमाने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन डेसिबल्स बोली कि गोटे कन्वेंशनल लिखुछन भीतर पोटेशियम जदि भीतर पोटेशियम टा पॉजिटिव आयन नै कि सोडियम टा पॉजिटिव आयन नै कि किंतु गोटे ताको ना भीतर परस्पर मते बजाले को बुझेनो भलो सब गुडा खराब खराब भीतर एटा देखे टिके खराब उन्नत भल ए तो खराब एक कथा मु एई स्टेटमेंट कहि त माने इफाकरे भी पॉजिटिव है सेफाकरे भी पॉजिटिव है किंतु बाहरे सोडियम टा बेसी पोटेशियम भीतर पोटेशियम बेसी त माने आयन जे तो ओवरऑल देखिबा पदारे बेसी सोडियम टा बेसी बोली कि पोटेंशियल डिफरेंस के रही है डीपोलराइजेशन बेले आयन टा बदल जाउछि बेसे जागेला फिर पोलराइजेशन बेले फिर रीपोलराइजेशन बेले फिर आयन टा बदल जाउछि ये भीतर बाहर जाउछि बाहर भीतर जाउछि एमिति एमिति डिफरेंट डिफरेंट हे तळ पर प्रयास हला तळ पाखरे आसी गले एठी कोन होए सेठी आगु को नेक्स्ट देखिबा ये गोटे क्लास आउ ब्रेन ब्रेन पटी जाई बहुत ये तो मोर आउ जोड़े खन क्लास लागे ब्रेन गोटे क्लास ये गोटे क्लास हला ये झुली झुली का आछो ये को बिना आईटी वाला ना के करे जो हां काई माने खबर देले ग्रुप रे हम अपेक्षा करता खाई गैस पर पड़े खाइबा टाइम इटा ठीक है threshold stimuli called minimum amount of stimuli that initiate to norm impulse norm is जो ट्रांसमिशन करिया में मिनिमम स्टिमुली दरकार माने करा तदर स्टिमुली आ तो आसी जो विपरीत तुलन चलजो तो जानी परनो काई कि सांग पिला कई तमन से थ्रेशोल्ड स्टिमुली देई परनी तो नॉर्म डाउन तो मुंडरे
गोटे बलोरी चलो जापर कहीं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अधिका स्टिमुली देछि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डेफिनेशन the minimum amount of stimuli that initiate nerve impulse आपन कथा तमे लिफ्ट आसबो हटात फास्ट फ्लोर रे लाइन पयला ताले क्लास देरी जाउथो लिफ्ट को दया करी आनी थर्ड फ्लोर रे छाडी दियो सही रहे सेमदी नर्व इंपल्स जदि थरे पास कला जीव तो पूरा पळेबो जीवन तो बिल्कुल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कम होला मन रहिबो से सेट लगी आर गोटे प्रॉपर्टी अछि all or non